Balimao, très très urgent et très très bonne nouvelle. Alhamdulillah, alhamdulillah. Maliens, au Bekao Daka Sinoro. La situation est sous contrôle. Mali armée Wula, anga avion beka survolé Kati Kuna. Morom nana attaqué ke. Ou ya bé éliminé ka do fenge avec la ka imagouye dans peu de temps. La situation est sous contrôle. Victoire be anga sorosu bulu bi. Ou y'a une douya clé n'est que kunu jeudi. Nous de fois bela jena billet vendredi 22 juillet 2022. Awa ko bana peu bara bana peu. C'est nous kumbe ka attaquer au jora. Et katifana kumbe ka attaquer. Kunu ya attaquer woro de ke. Mokti mara ani Mali ni Burkina frontière là. A be kunde ambe ka a foli mi ko la montée en puissance de l'armée malienne ou be ko de sabotage ke ka attaquer chaya ka daba kama wala sa an jakatike anga fongoni ministre tarambe sabi ou ben ni français tarambe sabi woi mais ala be Mali fait on me dit bravo à maréchal Assimi aita amba ko Mali surasu premier ministre Sogel les 5 colonels maréchal Assimi aita Malion bako wallahi situation be ngana sisa Malion bonne nouvelle ou de B la situation est sous contrôle il est sous renfort badin nana matériel ou badin jigina. C'est-à-dire que ratissage de B, munu nana kati attaqué, ou bébé kouyere nyini ambeoro mina kobi, ou bela jelembe kouyere nyini ambeoro na kobi, ado beka boli katadu, awa ube katadu moko ka sokolo nu ngono de, na ye duna ye na uta dondro aye Mali surasu wule, ube ka Mali polisu wule. Malion, me sigaka, Mali armée gagnena ko bana peu, pourquoi ube ta kati attaqué, parce que kati kande ka girni Mali kambeye, uba d'abord kamadi, kan fegenya kan tiganyere la Malion anyo fort alhamdulillah ou ye échecita ou be éliminé la do minena do bolla mais même une fois population civile ngena restons vigilants na ye dunanye na uta don a eta gendarme wole baka police wole ou baka surasu wole na ye tentigila ka fefe ayo wole ko a dunan do banga orla ante dunan ndonde donc Malion ayo daka sino ko ngomira la modi niko kibiga yere ma horonya ngini ni bebala a ben alache ni ko kibi ka yere ma horonya ngini ni bede be boala sinon ye kati attaquer danga na nyogo ndengende aramu luru yere di du mais alhamdulillah la situation est sous contrôle l'armée malienne monte toujours en puissance un Malion anye contrôle ta yoro bela ka situation ben maîtrisée Mali djugo ben malola bi ou yen dabo kamadi ou kume fait de kanga anga fanga ntiambulu ou kume fait ka ke coup d'état de ou kume fait ka ke terroriste attaquer de mais ni ne se ka fo directement ngo terroriste do be fin mais en tout cas mo jugu do de kelime ni ko fe mo me fe ka fanga halaki mais ala ya tigi bela jele halaki Mali pour que ka yira ko ala be Mali fait kunu jeudi 21 juillet 2022 terroriste ye bomu famobul la ko be ta anga kan attaquer ou yere ka bomu éclater mo kono ko yere be faga ou tara ko beta kolugani fana attaquer ou yere sara ou be faga kolugani c'est vrai nga sorosi do fengela. Donc, à nyafo ngena Maliens, restons vigilants. Maliens, ali bi anga mbolo di nyogoma, anga na décourager de, anga to anga fanga nunu ko, anga autorité de transition moko ko. Harama de ni kibiga yere ma horonya ngini. A sacrifice ma nogonde. Ou ben bin bede do isengoro. Mais restons sereins, restons vigilants. En bekam bolo di nyogoma, beki daka sinoko ko ngomira la modin. Bara bana peu, armée be aratissage de là. Avec 20 minutes boss 600 ou 15 minutes 15 ou 20 minutes qui se chikan fanchite kati 600 ou bebola kuyere ngini Mali chedon wula ka jahanama tasuma sigi ukun ou kuleto ado erebe ka boli ka do sokolo nu ngona katia I kalfa mogo ka soko na wula ni mogo ye nunu ye ayu woro irade Malion ali hélicoptère Mali avion hélicoptère be ka wurule fanbe Mali erebe se ka avion wuli atina fo munu ye fanga munu ye Mali taka lebu lolu ka tande kundo sisan ba soro ame ka ta kasidi ko France ka to kanga avion ga wuli mais yere wolo demunu man kuna bi an yere ka avion wula kanga opération commando ke ka Mali ke malien deuntai awa faso denjugu be malola bi président Assimi bravo ante kuma foi foka faranika o ka asrasi dawma ko alhamdulillah ambe romina ko bi la situation est sous contrôle. Oui, attaquer be coordonné ñoo fedi Mokti be attaqué Bamako be attaqué Kati be attaqué Kologani be attaqué Fambeka fambe ñagami événement tout ñoo go mercenaire do minana oro do la
attaque dans attaque erreur de là attaque ou be ka multiplier et a fɔra ko ministre porte-parole gɛnna c'est à dire que ko ɲagami na ka don ɲɔgɔn kɔnɔ di mais nin bɛɛ complot international de Mali contre la o bɛɛ lajɛlen fana kɔnɔna na politiciens fana wulila ko Choguel ka fanga bila Maliens mama be Mali jugu ala ala kana si lebu ala kana si faga na ma si lebu mɔgɔ be nin ko in kɔfɛ an ma mɔgɔ jalaki an ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ kɛdɛ an yɛrɛ mun ŋani kalama an ka jamana ka attaquer au lieu que politiciens ka bɔ ka duwawu don ko ala ka hinɛ banbagatɔw la walidenw de fagara u bɔra ka fanga ɲini yɛrɛ de farida o kɛra kunu bituguni an ka président bɛ yɔrɔ min na o yɔrɔ fana taara attaquer quelle coïncidence ma ma mɔgɔ jalaki dɛ ala de b'a dɔn mɔgɔ min bɛ nin ko kɔfɛ en tout cas maliden dɔw bɛ nin ko in na ni ala sɔnna ma a bɛ dɔn mɔgɔ min don an t'a dɔn ni terroriste don an t'a dɔn ni fɛn kan don hali terroriste don o mercenaire don o coup d'état don o a sugu bɛ wo maliden wɛrɛw kɛlen bɛ ka tigi ɲagami nin ko in na mais an bɛ dugawu kɛ ala k'a bɛɛ lajɛlen maliden fɛn fɛn bɛ ka nin kɛ an b'a fɔ ko politiciens dɛ an ko maliden fɛn fɛn bɛ ka nin ko in kɛ ala ka maliden bɛɛ malo Maliens baara de bannen filɛ pewu Malien bɛɛ k'i da ka sunɔgɔ n y'o fana Assimi nana dɔrɔn san kelen dɔrɔn Mali kɛra première puissance ye sous région bɛɛ an y'an ka puissance ya de yira bi an y'a yira bi de kan an ye sɔrɔsiw de bi an ka sɔrɔsiw y'a yira de bi k'a fɔ k'u bɛ faso fɛ bi bravo à l'armée malienne Maliens aw bɛɛ k'aw da ka sunɔgɔ baara de bannen filɛ pewu foyi tɛ yen bilen bɛɛ lajɛlen k'i da ka sunɔgɔ baara banna attaque jɔra marifa cikan tɛ yen bilen an ka sɔrɔsiw yɛrɛ de kɛlen bɛ ka hélicoptères ni avions wuli fan bɛɛ u bɛ ka mɔgɔ ninnu de yɔrɔ ɲini sisan mɔgɔ jugu minnu nana k'u bɛna Mali de attaquer olu yɛrɛ de bɛ k'u yɛrɛ ɲini bi u bɛɛ bolila u bɛɛ taara yɔrɔw la an b'a fɔ bi bravo à l'armée malienne Malien bɛɛ k'i da ka sunɔgɔ mɔgɔ si kana paniquer mɔgɔ si kana jɔrɔ mɔgɔ si kana hami Sékou Tounkara de bɔra ka assurance d'aw ma bi an ka to Assimi kɔ n bɛ segin a kan Maliens an bɛɛ ka to Assimi kɔ Assimi ye baara ban pewu awa Malien bɛɛ k'i da ka sunɔgɔ bɛɛ k'i préparer ni communiqué wɛrɛ kɛra tuguni an bɛ ka jateminɛw kɛ n'an kan ka étape mun ta an b'aw informer dans les heures à venir donc ka ɲɛfɔ Malien cɛ n'a muso denmisɛnnin maakɔrɔba ɲɛna k'u ye Senu attaquer ka Kati kan attaquer tile fila attaque bɛɛ bɛ kɛ heure kelen attaque o attaque kunu attaque o kɛra fajirida fɛ bi fana attaque o kɛra fajirida fɛ à la même heure attaque min kɛra Kologani ani attaque min kɛra Mopti Koro dɔgɔnɔw ka dugu la a attaque bɛɛ coordonna ɲɔgɔn fɛ a bɛɛ kɛra heure kelen a bɛɛ kɛra wagati kelen sɔgɔmada in na fana tuguni kunu attaque kɛra heure kelen min na bi sɔgɔmada in na attaque fana kɛra o heure kelen o de fana na donc Maliens a y'aw da ka sunɔgɔ u bɛɛ dɛsɛra u kɔnɔnata banna pewu l'armée malienne a gagné Mali avion hélicoptère bɛɛ kɛlen bɛ ka katifa bi la situation est sous contrôle bamananw ko c'est dans les besoins qu'on connaît ses vrais amis ni wagati ka gɛlɛn de mɔgɔ min b'i fɛ mun t'i fɛ i t'a dɔn Mali sɔrɔsiw ala k'an kanu to ɲɔgɔn na a y'a bila u kunna Sékou Tounkara est de cœur avec vous il n'a fait beaucoup d'autres Maliens an si jugu tɛ si ye bi wagati gɛlɛn kɔnɔna na an bɛ ka Maliens bɛɛ la motiver bɛɛ ka tugu aw kɔ o b'a yira k'a fɔ nous sommes ensemble an t'aw kɔ bila hali ka dan aw yɛrɛ ye Faransi gɛnni mun kɛ mais n'i ye tubabu gɛn nin bɛɛ bɛ bɔ a la dɛ n'i ye tubabu gɛnni gɛn u bɛ ko bɛɛ da i ka jamana kan mais u tɛ se ban Maliba la Segukaw aw ka duwawu minɛna Kitakaw aw ka duwawu minɛna Mali karamɔgɔw Mali dɔnnikɛla bɛɛ aw bɛɛ lajɛlen ka duwawu kɛ Mali ye aw bɛɛ ka duwawu minɛna n bɛ Segukaw fo n bɛ Mali karamɔgɔw fo n bɛ Mali chrétiens fo n bɛ Mali somaw fo n bɛ Mali donsow fo n bɛ Mali mɔgɔba bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma un peuple un but une foi vive la victoire